आईएसएफ ने तृणमूल में शामिल होने के बाद अस्मा खातून बंगार ब्लॉक नंबर 2 की महिला नेता ने कैनी बस्ती के विधायक शौकत मोल्ला ने आधिकारिक तौर पर बंगार ब्लॉक 2 में पदाधिकारी बनाया। शौकत मोल्ला ने कहा, हमारे भीतर कई गैंगस्टर हैं, वे आईएसएफ का समर्थन कर रहे हैं। आईएसएफ से तृणमूल में शामिल होने के बाद शामा खातून बंगार ब्लॉक 2 की महिला नेता हैं। शौकत मोल्ला ने की घोषणा। कैनिगन स्ट्रीट के विधायक शौकत मोल्ला ने आधिकारिक तौर पर बंगार ब्लॉक नंबर 2 में पदाधिकारी बनाया। खैरुल इस्लाम वानिकी निदेशक बने। मोमिनुल इस्लाम पशु और मत्स्य संसाधन निदेशक बने और कैनिग पूर्व विधायक शौकत मोल्ला ने उनका फूल और मिठाइयों से स्वागत किया। वही मौके पर खड़े होकर कैनिग स्ट्रीट के विधायक शौकत मोल्ला ने कार्यकर्ताओं से खुलकर कहा कि कल 7 अगस्त को कोलकाता में आईएसएफ की बैठक है, हमें नजर रखनी चाहिए कि कौन कहां जा रहा है। कैनिग स्ट्रीट के विधायक शौकत मोल्ला ने कहा, क्योंकि हमारे भीतर कई गैंगस्टर हैं, वो आईएसएफ का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज के दुटो কর্মাধ্যক্ষ আমরা পেন্ডিং রেখেছিলাম, একটা পূর্ত স্থায়ী সমিতি আর একটা ভূমি স্থায়ী সমিতি। সেই দুটো আজকে কর্মাধ্যক্ষটা গঠন হবে। ভূমিতে হবে খয়রুল ইসলাম এবং মৎস্য প্রাণী সম্পদে হবে মমিনুল ইসলাম। এই দুজনকে আমরা দলগতভাবে সিলেক্ট করেছি এবং এখানে আত্মার চেয়ারম্যান হবে মহসিন গাজী। আমরা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমরা দলীয়ভাবে এখানে আইএসএফ থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। আসমা বিবিকে আমরা আমাদের ভাঙড় 2 নম্বর ব্লকের মহিলা সভানেত্রী হিসেবে আজকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইএসএফ আশ্রিত সমাজবিরোধীদের হাতে আমাদের দলীয় সিনিয়র লিডার নামটা মুসলিম ভাই তিনি খুন হয়েছিলেন। 15 দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হসপিটালে মারা গেছিলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পরিবারের একজন সদস্যকে মানে তার ছেলেকে একটি সরকারি চাকরি দিয়েছেন এবং ওইটাকে বাদ পড়েছিল ওই 2 লক্ষ টাকা যেটা কম্পেনসেশন, সেটা আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ভিডিওর মাধ্যমে আজকে সেই 2 লক্ষ টাকার চেকটাও আমরা তাদের হাতে তুলে দিলাম। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, SME loan, car loan, इंश्योरेंस। सो लेट मत कीजिए, जल्दी से वेलमेंट फाइनेंस के वेबसाइट पे जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।